अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम तिलावत करेंगे पारा नंबर 9 सूरतुल अअराफ आयत नंबर 147 से लेके आयत नंबर 158 तक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तख़ज़ क़ौमु मूसा मिन बअदिही मिन हुलिय्यिहिम इजलन जसदन लहू ख़ुवार अलम यरौ अन्नहु ला युकल्लिमुहुम वला यहदीहिम सबीला इत्तख़ज़ूहु वकानू ज़ालिमीन। वलम्मा सुक़ित फ़ी ऐदीहिम वरअौ अन्नहुम क़द ज़ल्लू क़ालू लइन लम यरहमना रब्बुना वयग़फ़िर लना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। वलम्मा रजअ मूसा इला क़ौमिही ग़ज़बान असिफ़ा क़ाल बि'स मा ख़लफ़्तुमूनी मिन बअदी अअजिल्तुम अम्र रब्बिकुम वअल्क़ल अलवाह वअख़ज़ बिरअसि अख़ीहि यजरुहु इलैहि क़ाल इब्न उम्म इन्नल क़ौम इस्तज़अफ़ूनी वकादू यक़्तुलूननी फला तुश्मित बियल अअदाअ वला तजअलनी मअल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। क़ाल रब्बि इग़फ़िर ली वलिअख़ी वअदख़िलना फ़ी रहमतिक वअन्त अरहमुर राहिमीन। इन्नल्लज़ीना इत्तख़ज़ुल इजल सयनालुहुम ग़ज़बुम मिन रब्बिहिम वज़िल्लतुन फ़िल हयातिद दुन्या वकज़ालिक नजज़िल मुफ़्तरीन। वल्लज़ीना अमिलुस्सय्यिआति सुम्म ताबू मिन बअदिहा वआमनू इन्न रब्बक मिन बअदिहा लगफ़ूरुर रहीम। वलम्मा सकत अन मूसल ग़ज़ब अख़ज़ल अलवाह वफ़ी नुस्ख़तिहा हुदन वरहमतुल लिल्लज़ीना हुम लिरब्बिहिम यरहबून। واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون
يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العظيم.